बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन फ़यकून इस्लामी किरदारी चैनल की तरफ से अतीक रहमान आपके साथ हूँ। आप सबकी सेहत के लिए दुआ गो हूँ। उम्मीद आप ख्याल वफ़ीत से होंगे और ये कुर्बानी के खूबसूरत दिन जो अल्लाह ने अता फरमाए हैं, आप उम्मीद है इसमें इबादत भी कर रहे होंगे और इस दिन को एंजॉय भी कर रहे होंगे। कल मैंने जुमा की नमाज एक नई मस्जिद में पढ़ी, इत्तफाक से एक कसीर मजमा था और मौलाना साहब का ख़ताब भी बड़ा कमाल का था। कुछ चीज़ें मुझे ज़िलहज के बारे में ऐसी मालूम हुई जिनका मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने सोचा कि जिसका मुझे नहीं पता बेशुमार लोगों को नहीं पता होगा। आपने ईद अल अज़हा के वाक़े के बारे में आपको इल्म होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आलम दीन ने उसके बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक नौजवान लोगों को मेरे से पता नहीं है। इसका मकसद वीडियो का आप तक उन अल्फाज को पहुँचाना है। जी, मैं बात कर रहा हूँ तकबीर तशरीक़ की। और तकबीर तशरीक़ जो हमें पहले अशरा में पढ़ने के लिए कहा गई है, यानी 9 ज़िलहज्जा की नमाज फ़जर के बाद हम इसको पढ़ेंगे और हमको कंटिन्यूसली 13 ज़िलहज असर तक पढ़ेंगे, यानी 5 दिन हम इसको पढ़ेंगे। और असल आपको बताना ये है कि तकबीर तशरीक़ इन दिनों में इस ख़ास मौके पर पढ़ने के लिए क्यों कहा गया है और इन तकबीर के अल्फाज का उस वाक़ये से क्या तल्लुक़ है, ये बताना आपको मकसूद है। वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। नॉलेज की बातें आपके लिए मैं ला रहा हूँ जो मुझे भी मालूम नहीं थी। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अच्छी बातों को दूसरे तक पहुँचाना ये सबसे बड़ा ख्याल का रास्ता है। जिस तरह पहुँचाएँ, मेरी वीडियो को पहुंचाएंगे तो मुझे भी सवाब मिलेगा, वरना आप अपने अल्फाज में अपने व्हाट्सएप के वर्ड में पहुंचा सकते हैं। सवाब दारन हासिल करने के लिए देर मत कीजिएगा। तकबीर तशरीक़, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, 3 दफ़ा अल्लाह का नाम आपने बुलंद करना है। और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि कलमा जो हम पढ़ते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई महबूद और नहीं। फिर अल्लाह अकबर 2 दफ़ा और फिर वलिल्लाहिल हम्द, यानी कि अल्लाह ताला शुक्र है। अब इन अल्फाज की उस वाक़ये से ख़ास एक तल्लुक़ है जो आपके लम्बे लाना है, जो बहुत कम आपको मिलेगा सुनने में। हम अपनी हर सुबह का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर से करते हैं। नमाज अल्लाह अकबर से, अज़ान अल्लाह अकबर से, कोई भी हम काम बात सुनते हम अल्लाह अकबर कहते हैं। अल्लाह बहुत अजीम है, बहुत मोतबर अल्फाज हैं। लेकिन ये कलमात ख़ास अरफा के दिन से शुरू होकर 13 तक रहती हैं। इनकी क्या खासियत है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। उम्मीद आप गौर से सुनेंगे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आखिरी उम्र के हिस्से में अल्लाह ताला से 60 साल तक दुआएं मांग के हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हासिल किया, अल्लाह ताला ने आपको तोहफ़ा अता फरमाया। जब हज़रत इस्माईल कुछ बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने ख्वाब में आपको हज़रत इस्माईल की कुर्बानी के लिए कहा। आप राज़ी हो गए और मना के मुकाम पर ये सारा वाक़या रूनुमा हुआ अल्लाह के हुक्म से। और जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ले आए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो मना के मुकाम पे आप 2 मोतबर शख्सियत के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। हज़रत इस्माईल ने फरमाया अपने वालिद मोहतरम से कि आप मेरा कुर्ता उतार दीजिएगा, क्योंकि मेरी वालिदा को मुझसे बड़ा प्यार है, ये कुर्ता आप उनको दे दीजिएगा। और कहा कि जब आप मुझे ज़िबा करने लगें, मैं माज़रत चाहूँगा। ये बड़े दर्दनाक अल्फाज हैं, ज़बान साथ नहीं देती, लेकिन ये हकीकत है। ये हकीकत है। वाक़या करबला भी हकीकत है और इस्माईल की कुर्बानी भी हकीकत है। और जब इस्माईल ने हज़रत इब्राहीम ने अपने वालिद मोहतरम से कहा कि जब आप मुझे लटाएँ तो मुझे उल्टा लटाइएगा, सीधा मत लटाइएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके जज्बात भी लड़खड़ा जाएं और ये काम पाया तकमील को ना पहुँचे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म यही था। तो उन्होंने कमीज़ उतार दी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब उल्टे लेटे तो उनकी गर्दन को पकड़ से नीचे से छुरी रखी चलाने के लिए। और उस वक्त जो समा था, ज़रा गौर कीजिए, फरिश्ते और कायनात सारी तब ये अल्फाज बोल रही थी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कि ये क्या नज़ारा है,
یہ کیا معاملہ ہے، یہ اللہ کا کیا کام ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تب یہ الفاظ جب چھری پھرنے والی تھی تو یہ الفاظ بولے گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر اونچا کیا ہوا تھا اور ان کے کان میں آواز آئی، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب اللہ اکبر 3 دفعہ فرشتوں نے اور کائنات میں یہ آواز گونجی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، پھر آواز گونجی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر تیسرے الفاظ ذرا غور کیجیے گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہے وللہ الحمد، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم نے تیرا حکم بجا لایا، اور پھر چھری چل گئی۔ یہ 3 الفاظ جو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ان الفاظ کی مماثلت اس واقعے سے جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو اس تاثیر سے پڑھیں کہ اس واقعے کا علم آپ کے ذہن میں ہو۔ اور جب چھری پھر گئی تو وہ اللہ کا حکم کچھ اور ہی تھا، وہ چھری ایک دمبے پہ چلی اور وہ دمبا ذبح ہو گیا، اور وہ سنت آج تک قیامت قائم رہے گی، اور وہ چھریاں پھر رہی ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں، اور اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہو رہی ہے۔ تو اصل میں یہ جو تکبیر تشریق ہے اس کو 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک جوڑا گیا ہے، اس کی خاص اس واقعے کے ساتھ، ورنہ تو ہم عام دنوں میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا وہ ثواب نہیں ہے جو ان 5 دنوں میں ہے۔ تو چونکہ میں نے کہا یہ واقعہ سنا تو یہ واقعہ آپ کو بتانا مقصود اس لیے سمجھا کہ آپ جب اس کو پڑھیں، مرد حضرات مسجد میں پڑھیں گے، خواتین گھر میں پڑھیں گی، اس کو پڑھنے سے وہی سما ہوگا جو منا میں ہوا تھا، اور اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی یہ جماعت ارباں کھرباں اور پوری کائنات اللہ اکبر کی صدا بلند کرے گی۔ جب آپ کو آپ اس خلوص سے، اس دل سے، چاہت سے پڑھیں گے تو پھر آپ غور کیجئے کہ اس کے کیا ایفیکٹس ہوں گے، اس کے کیا رزلٹس ہوں گے۔ واقعہ سارا آپ کے علم میں ہے، میں نے آپ کو تکبیر تشکیر کے بارے میں بتانا تھا۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے، اس کو آگے تک پہنچائیں گے، کیونکہ ان دنوں میں اس کے پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ باقی دنوں میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ جو دن 10 ہیں یہ باقی تمام دنوں پہ حاوی ہیں۔ تو ان الفاظ کی تشریح میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کی احاطہ کر سکوں۔ اللہ کا حکم ہمارے لیے بہت کافی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے جد امجد ہیں، اور جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے آپ کو تحفہ دیا تھا، اور وہ تحفہ تھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج بھی درود ابراہیمی ہماری نماز کا حصہ ہے، اور تمام درودوں میں افضل درود ابراہیمی ہے۔ تو آپ کو یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ اس بات کو آگے تک پھیلائیں، تاکہ ان دنوں میں اس کو پڑھنے کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آئندہ کئی سالوں تک اس کو اپنی زبان سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ آئندہ بھی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔